आमाड्याचे सासाव करता 12 आमाडे घेतल्या ते तासून मीठ लावन दवरूंक जाय 10 मिनटां। आता मिरसांग काडटा 1.5 कप सोय घेतल्या, 1 नाल्ल धाकटो, 10 मिरसांग्यो आनी अर्दो चमचो हळदीचो पावडर हे सगळें मिक्सरान घालून इल्लें उदक घालून वांटून घेवंक जाय। आमाडे 2-3 खेपो धुवन घेता ते। आता गॅशीर कायल दवरून आता तेल घालपाक जाय 3 चमचे। खडो हिंग इल्लो घालता, धाडून घालपाक जाय। 1 चमचो सासवां, पाव चमचो मेथयो, करविलाची पानां। आता हे मातशें चाळपाक जाय। धुवन दवरल्या ते आमाडे घालपाक जाय। आमाडे घालतकूच परत दवरपाक जाय। वाटल्या ती मिरसांग घालपाक जाय। मिक्सरान इल्लें उदक घालून ते घालपाक जाय आनी मागीर परत दवरूंक जाय 2 मिनटां। आता गॅस बारीक करून 5 मिनटां पयलीं आमाडे शिजोवन घेवंक जाय। आता तितून गोड घालपाक जाय। गोड घातले काय ना मागीर मीठ घालपाक जाय। मीठ मातशें कमीच घालपाक जाय आनी मागीर परत ते 5 मिनटां शिजोवंक जाय। आता जाले सासाव रेडी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।